वेल्डिंग में आया है विक्रम भाई गाम रापर में। बोलो विक्रम भाई सालिसन वेल्डिंग करावा आया अमारी कामगीरी तमने केवी लागी? हमने सालिसन तूटी गयो तू टांका लेवराया हवे टूंका तरीके धरन से हवे बहु सारी रीते वेल्डिंग થઈ ગયું છે કામગીરી બહુ સમજીભાઈ ની સારી છે ને કોઈ બીને વેલ્ડિંગ કરાવવું હોય તો સમજીભાઈ ની દુકાને આવવાનું પવન વેલ્ડિંગ लागसे वार આવશે મજા। तो बोलो जय श्री मोमाई मात की જય। वेल्डिंग में आया है विक्रम भाई गाम रापर में। बोलो विक्रम भाई सालिसन वेल्डिंग करावा आया अमारी कामगीरी तमने केवी लागी? हमने सालिसन तूटी गयो तू टांका लेवराया हवे टूंका तरीके धरन से हवे बहु सारी रीते वेल्डिंग થઈ ગયું છે કામગીરી બહુ સમજીભાઈ ની સારી છે ને કોઈ બીને વેલ્ડિંગ કરાવવું હોય તો સમજીભાઈ ની દુકાને આવવાનું પવન વેલ્ડિંગ लागसे वार આવશે મજા। तो बोलो जय श्री मोमाई मात की જય।